चाउल और क्षीर रे तैयारी क्षीर पोड़पिठा आम समस्तंकर बहुत प्रिय अटे। छोटू बड़ समस्ते क्षीर पोड़पिठा को खाइबा को भारी भल पाती। मु राजश्रीज किचन डिलाइट्स को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत करुछि। मु आज चाउल क्षीर रे पालुआ को मिसाई पोड़पिठाटे प्रस्तुत करी। पालुआर अनेक हेल्थ बेनिफिट्स रही। पेट को ठंडा करने सहित डायरिया को मध्य पालुआ भल करिथाए। आमर हजम प्रक्रिया रे पालुआ मध्य सहाय्य करिथाए। तेणु पालुआ रे तैयारी पोड़पिठाटी आहुरी नरम सुआदिया और हेल्दी हेबो। चलतु देखिबा यार प्रस्तुति प्रणाली। आमे 5टी स्टेप रे एही पोड़पिठा को प्रस्तुत करिबा। प्रथम स्टेप रे सब जिनस एकाठी सजाड़ी रखिबा। मु हाफ कप माने गोटे गिना गोविंद भोग अरुआ चाउल नहीं। आपण मैंने चाहिए नॉर्मल अरुआ चाउल नहीं पारे। गोटे गिना नहीं पालुआ जेतिकी आमे अरुआ चाउल नबा सेतिकी पालुआ नबा। गोटे गिना चीनी माने चीनी पालुआ अरुआ चाउल समान परिमाण आमे नबा। गोटे लिटर क्षीर किछि काजू किशमिश गुआ घी और किछि गुजराती नबा। एबे चलतु जीवा सेकेंड स्टेप को। सेकेंड स्टेप रे गोटे गिना रे आमे पालुआ रे जेतिकी पालुआ तार 3 गुण आमे पानी नहीं अध घंटा पे आमे बतुरिया पे छाड़ी दबा। माने गोटे कप आमे नैथिले पालुआ 3 कप आमे पानी दे बतुरे दबा। पालुआ बतुरिया भितर आमे काजू किशमिश की छोट छोट करी काटी दबा। एबे ग्राइंडिंग जार रे आमे अरुआ चाउल बतुरा अरुआ चाउल को नबा। आपण जेतेबेले पोड़पिठा करेंगे तार 3-4 घंटा आगु अरुआ चाउल को बतुरेबे। जदि सकाळु सकाळु चाहूँ पोड़पिठा करने ताले ओभरनाइट अरुआ चाउल को बतुरे देबे। बे बतुरा अरुआ चाउल रे गुजराती चोपा छड़े किछि मंजी पकई दबा। जेतिकी आमे अरुआ चाउल नहींचे माने गोटे कप अरुआ चाउल रे हाफ कप क्षीर नहीं आमे चिकन करी बाटी दबा। माने गोटे गिना आमे अरुआ चाउल नेले सेतेरा अधा गिना आमे नेले क्षीर। देखंतु केते चिकन ही बाटी हेची। एबे चाउल बोटा को गोटे जगह को आमे काढ़ी दबा। ग्राइंडिंग जार रे जेतिकी हमर चाउल बोटा लागी की रहिला वीडियो रे आगो को मु से चाउल बोटा रे केमती कोन करूची आपण माने देखिबे। तेनु वीडियोटी को आदौ स्किप न करी शेष जाए देखंतु। मोर वीडियोटी भल लागिले लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करबा को आदौ भूलिबे नाही। पालुआ आमर बतुरी गलानी। एबे पालुआ ऊपर पानी को धीरे करी आमे काढ़ी दबा। सेही पानी रे पालुआर कषा और मैला अंश बाहरी जिवो। आमे जेतिकी पालुआ नैथिले माने गोटे गिना पालुआ रे एबे आमे अधा गिना क्षीर मिसई दबा। भल करी आमे ताकू गोळेई दबा। एबे क्षीर पालुआ को गोटे छणा रे आमे छाणी किरी चाउल बटारे मिसेबा। छाणी किरी आमे पालुआ को मिसेले पालुआ रे जो खदड़िया अंश बा मैला अंश टिके थाए से छणा रे रही जाई थाए। पालुआ चाउल क्षीर को भल भाव मिसई साइड रे रखीदबा। एबे चलतु जीवा थर्ड स्टेप को। थर्ड स्टेप रे आमे जो थरे पोड़पिठा करिबा सेही पैन ने भल करी आमे साइड रे मझी रे गुआ घी लगेई दबा। कदली पत्र दे दबा ऊपरे। कदली पत्र को टिके उषुम कर देबे जे कदली पत्र फाटिबनी। एबे कदली पत्र रो चारिपटे मझी रे भल करी आमे गुआ घी लगेई दबा। एबे चलतु जीवा चतुर्थ स्टेप को। चतुर्थ स्टेप रे आमे गोटे करेई रे गोटे चमच गुआ घी नहीं कटा होइथिबा काजू किशमिश को हल्का भाव में भाजिबा। काजू किशमिश टिके हल्का भाव में भाजी गला परे आमे जो गिन्ना रे
ନେଇଥିଲେ ଚାଉଳ ପାଳୁଅ ବା ଚିନି ସେଇ ଗିନାରେ 4 ଗିନା ଆମେ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ 4 ଗିନା କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଗରୁ ଚାଉଳ ବାଟିଲା ବେଳୁ ହାଫ୍ ଗିନା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ପାଳୁଅରେ ହାଫ୍ ଗିନା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏମିତି 5 ଗିନା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ। ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, ଚିନି ଓ 1 ଚାମଚ ଆମେ ଗୁଆ ଘିଅ ପକାଇଦେବା। ଭଲ କରି ଗୋଳେଇବା। ଏବେ ହାଫ୍ ଗିନା କ୍ଷୀର ପୁଣି ନେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରରେ ପକାଇବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆମର ଲାଗିଥିଲା ସେଇ କ୍ଷୀରରେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଏବେ ଆମେ ଗରମ କ୍ଷୀରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଳେଇବା। ଟୋଟାଲ ତାମାନେ ଆମେ 5.5 ଗିନା କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏବେ ଗରମ କ୍ଷୀରରେ ବଟା ହେଇଥିବା ଚାଉଳ ପାଳୁଅ କ୍ଷୀରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ମିଶାଉଥିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଆମେ ଲଗାତାର ଗୋଳଉଥିବା। ଏମିତି ଲଗାତାର ଗୋଳେଇଲେ ଆମର ଜନ୍ତୁଣୀରେ ଲମ୍ପସ୍ ବା ଗୋଟା ରହିନଥାଏ। ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଏମିତି ଜନ୍ତୁଣୀଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନ୍ତୁଣୀଟି ଆମର ବହଳିଆ ହେଇ ଆସିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆମର 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ଜନ୍ତୁଣୀଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କରେଇରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତା ମାନେ ଆମର ଜନ୍ତୁଣୀଟି ପ୍ରାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ପଞ୍ଚମ ବା ଶେଷ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା। ଗରମ ଗରମ ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ଉଷୁମ କଦଳୀପତ୍ର ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ନେଇ ହାତ ବା ବ୍ରସ୍ରେ ଜନ୍ତୁଣୀ ଉପରେ ଆମେ ଚାପି ଚାପି ଲଗାଇଦେବା। 1 ଚାମଚ ଘିଅକୁ ଉପରେ ପକାଇ ଭଲକରି ବୋଳିଦେବା। ତାପରେ କଦଳୀପତ୍ରରେ ପିଠାଟିକୁ ଆମେ କଭର କରିଦେବା। ତାପରେ ପ୍ୟାନ୍ର କଭରକୁ ଦେଇ ପ୍ରଥମ 5 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ, ତାପରେ 30ରୁ 35 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପିଠାଟିକୁ ପୋଡ଼ିଦେବା। ଆପଣଙ୍କ ପିଠାର ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ସମୟ କମ୍ ବା ବେଶୀ ହେଇପାରେ। 30-35 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ କଭର ଖୋଲି ହାତରେ ଜନ୍ତୁଣୀ ନ ଲାଗିଲେ ଆମର ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ ପୋଡ଼ପିଠା ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଟୁଥପିକ୍ରେ ବି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିପାରିବା। 10-15 ମିନିଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପିଠାଟିକୁ। ଗୋଟିଏ ମୋଟା ତାୱାରେ ଘିଅ ଲଗାଇ ଦେବା। ପୋଡ଼ପିଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଦଳୀପତ୍ରକୁ କଭର କରି ତାୱାକୁ ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ଓଲଟେଇ ରଖିଦେବା। ସାବଧାନତା ସହକାରେ ପ୍ୟାନ୍କୁ ଧୀରେ ତାୱା ଉପରେ ଆମେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇ ପ୍ରଥମ 5 ମିନିଟ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍, ତାପରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ପୋଡ଼ପିଠାଟିକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇବା। ଉପରେ ପ୍ୟାନ୍ଟିକୁ ଆମେ କଭର ଦେଇଦେବା ପୋଡ଼ପିଠା ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କ ପୋଡ଼ପିଠାର ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ସମୟ କମ୍ ବା ବେଶୀ ହୋଇପାରେ। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ କଭରକୁ ଖୋଲିଦେବା। ପୋଡ଼ପିଠାଟି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗରମ ପୋଡ଼ପିଠାରୁ ଆମେ କଦଳୀପତ୍ର ବାହାର କରିବାନି। ଟିକେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ରୁ କଦଳୀପତ୍ର ଖୋଲି ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଲ ହେଇ ପୋଡ଼ି ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ତାକୁ ଧୀରେ କରି ଓଲଟେଇ ଦେବା ଏବଂ ରାତି ସାରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପୋଡ଼ପିଠାଟିକୁ। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ସକାଳୁ ଆମେ କଦଳୀପତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଅତି ନରମ ସୁଆଦିଆ ପାଳୁଆ ପୋଡ଼ପିଠା।